वेलकम टू द वॉइस ऑफ हीरो। आज हम वॉइस ऑफ हीरो में जिस बुजुर्ग की, जिस ग्रेस पर्सनालिटी की, जिस बहुत बड़ी शख्सियत की आवाज़ बने हैं, जिस जानी पानी शख्सियत की आवाज़ बने हैं, वो है शेख अब्दुल कादर जिलानी अल मशहूर गौसे आजम। गौसे आजम के इज्जत मुआब वालदे मोहतरम की आवाज़ बने हैं हम। तो ये वाक़या शुरू होता है, ये करामात शुरू होती है एक दुखी औरत से। वो औरत बहुत गरीब होती है और उसका एक बच्चा बहुत बीमार होता है। वो उसका बहुत इलाज कराती है, उसके बहुत सारे डॉक्टर हकीमों के पास लेके जाती है, बुजुर्गों के पास लेके जाती है, लेकिन उस बच्चे की बीमारी थी वो कम होने की जाए बढ़ती जा रही थी। बुखार था कि बढ़ता जा रहा था, बीमारी थी, खांसी थी कि बढ़ती जा रही थी। अगर उसे किसी ने कहा कि इसको बगदाद ले जाओ बीबी, अगर इस बच्चे की ज़िंदगी चाहिए तो इसको बगदाद ले जाओ। बगदाद का एक इमाम मस्जिद, एक रूहानी मौलवी, एक रूहानी पेशवा, एक अल्लाह का महबूब, उसके दर पे इसको ले जाओ, इंशाल्लाह वो इसको दम करेगा, अपनी करामात से ये बच्चा ठीक हो जाएगा। वो बीबी, वो औरत अपने बच्चे को हथेलियों में उठाए हुए, चादर में लपेटे हुए चलती चलती बगदाद की उस गलियों में पहुंच जाती है तो वो अल्लाह वाला, अल्लाह का वो बंदा नमाज पढ़ रहा है और वो नमाज एक छोटी सी एक अपनी कुटिया में पढ़ रहा है, जिसका दरवाज़ा बाहर अंदर से उसने बंद किया हुआ है और वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ है, वो नेक और वो पारसा बंदा। लेकिन वो औरत जैसे ही अपना बच्चा लेकर उस पारसा, उस नेक आलिम के, उस मौलवी के, उस मुल्ला के, उस आलम के दर पे गई, उसके दरवाजे को जैसे ही उसने दस्तक दी, ए अलामा, ए मुल्ला, ए कादरी, बाय मेहरबानी, ए मेरे पीर, ए मुर्शद, जल्दी से बाहर आ जाओ। मेरा बच्चा जो थोड़ी देर तक पहले ठीक था, अब तेरे दर के ऊपर, तेरी मुकद्दस पाक ज़मीन पे दम दे गया है, अल्लाह को प्यारा हो गया है, मुझे ये बच्चा हर सूरत वापस चाहिए। वो औरत ने रोना चलना शुरू कर दिया। तो अंदर से अलामा ने, मुफ्ती ने, उस मुकद्दस पीर ने आवाज़ दी कि भी चांद से निकली हुई रूह, कमान से निकला हुआ तीर, ये बंदा, ये बच्चा तुम्हारा अल्लाह के पास चला गया है, अब ये वापस नहीं आ सकता, इसको ले जाओ और इसको मिट्टी में अल्लाह के सुपुर्द कर दो। तो ये सुनकर उस औरत ने चलाना शुरू कर दिया, अपने सर उसके दरवाजे पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिए, ए ढूंगी बाबे, ए ढूंगी मौलाना, ए ढूंगी आलम, बाहर आओ, बाहर आओ, मेरा सामना करो, मैं अपना बच्चा सही सलामत लेके आई हूँ, तेरी दहलीज पे, तेरे दर पे इसने अल्लाह को प्यारा हुआ है, मुझे तुमसे ये बच्चा चाहिए, मुझे तुमसे ये बच्चा चाहिए, तुम्हारे नाटक नहीं चाहिए। ये तो सबको पता है कि ये सारा गुजरने के बाद वापस नहीं आता, तो मैं इतनी दूर से तेरे दर पे क्या लेने आई हूँ, मैं क्यों तेरे दर पे आई हूँ, मैंने क्यों इतना सफ़र किया है, जल्दी करो, बाहर आओ और मेरे बच्चे को जिंदा करो। उसने फिर यही कहा कि बीबी चली जाओ, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि गुजरा हुआ वक्त, गुजरा हुआ पानी, कमान से निकला हुआ तीर और गई हुई रूह वापस नहीं आती, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। इतनी ही देर में गौसों के गौस, पीरों के पीर, मुर्शदों के मुर्शद जनाब अब्दुल कादर जिलानी अल मारूफ गौसे आजम के वालदे मोहतरम मुबारक, जिसकी उम्र अभी कम थी, एक कम सन बच्चे थे वो, और जल्दी से वो आ गए। उसने पूछा, बीबी क्या मसला है, क्या माजरा है, मुझे बताओ। तो उसने कहा कि मेरा जो एक छोटा सा बच्चा है, तो मैं इतनी दूर से लेके इस आलम के दर पे आई हूँ, तो ये आलम ये मुझे आगे से जवाब दे रहा है कि जो रूह इस दुनिया से चली जाए तो वापस नहीं आती। तो वो पीरों के पीर, मुर्शदों के मुर्शद के वालिद ग्रामी औरत को फरमाते हैं कि मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आप एक दफ़ा देख तो लें कि बच्चा जिंदा है कि मरा है, शोर तो कर रही हैं लेकिन एक दफ़ा उसको चेक तो कर लें, अब जाएं अपना बच्चा चेक करें पहले। वो औरत जैसे ही उस बच्चे को चेक करती है तो वो अपना दाएं वाला अंगूठा अपने मुंह में लेके उसको चूस रहा है और वो माँ की दुआएं आसमान की तरफ हाथ बुलंद करके दुआएं देती है उस बच्चे को, उस छोटे से बच्चे को, कि अल्लाह तेरी लंबी जिंदगी करे,
جیسے ہی یہ ماجرا سنتا ہے تو وہ اندر سے دروازہ کھلتا ہے. اس نے کہا کون ہے جو اللہ کی تقدیروں سے کھیلتا ہے؟ کون ہے جو وقت کو چیلنج کرتا ہے؟ کون ہے جو اللہ کی تقدیر کو چیلنج کرتا ہے؟ تو وہ سامنے وہ بچہ ہوتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے. تو وہ عالم، وہ مرشد، وہ پیر اس کے پیچھے بھاگتا ہے. وہ اس کے ہاتھ میں ڈانگ ہوتی ہے. وہ کہہ رہا تھا تم اللہ کی تقدیروں سے کھیلتے ہو، تم اللہ کے تقدیروں سے کھیلتے ہو، اللہ کے فیصلوں سے کھیلتے ہو. آج تم میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکتے. آج تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا. آج تمہیں اپنے اس عمل کا حساب مجھے دینا پڑے گا. میں دیکھتا ہوں تم کون ہو، کتنے بڑے عالم ہو اور کتنے بڑے بچے ہو. تم مجھ سے بچ کے بھاگ نہیں سکتے. اسی کشمکش میں وہ بچہ دوڑ کر قبرستان میں بنا لی اور قبرستان کے مردوں کو کہا کہ اٹھو، میری مدد کرو. یہ ایک بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا مفتی ہے، یہ بہت بڑا پیر ہے، یہ مجھے آج نہیں چھوڑے گا. تو اللہ کا نام لے کر قبرستان کے سارے مردے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہاتھوں میں ڈانگ لیے، ہاتھوں میں چیزیں لیے، اس بندے کی طرف بھاگے. جب اس نے دیکھا کہ یہ تو پیروں کے پیر، مرشدوں کے مرشد ہیں، میرے بھی مرشدوں کے مرشد ہیں، اس نے تو سارے مردوں کو زندہ کر دیا ہے. تو وہ اپنی وہاں اپنی چھڑی پھینک کر وہاں سے اور کہا کہ بھائی میں تو جا رہا ہوں. جس سے تقدیر کو چیلنج کرتے ہو، جس کو چیلنج کیا ہے وہ جانے اور آپ جانو. جس کی تقدیر کو چیلنج کیا ہے وہ جانو جو آپ جانو. جس کے فیصلے کو ورس کر رہے ہو وہ فیصلہ کرنے والے جانو اور آپ جانو. اس نے کہا تمہارا خدا جانے، آپ کا اللہ جانے اور آپ جانو. آپ اس کے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہو، اس لیے اللہ اور آپ کو دونوں پہ میں چھوڑتا ہوں. اور یہ وہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا. تو وہ عورت دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی. تو یہ تھے والد گرامی جناب عزت مآب ریسپیکٹیبل شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم کے والد پاک، جو پیدائش سے ہی غوث پاک خاندانی طور پر سے ہی بڑی خصوصیات کے مالک تھے. خاندانی طور سے ہی مردوں کو زندہ کر لیتے تھے. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں کسی نئے ہیرو کی آواز بن کر. اللہ حافظ.